जय माँ महागौरी। आज आम जाना जे प्रकृति में माँ किए। माँ एक शब्द जो शब्द निजे आम जन्मदात्री मत व्यवहार करें, जगत जननी मत व्यवहार करें, गाई मान गोमाता व्यवहार करें। माँ अत्यंत कारुणमय शब्द। आ से मार तो जदि तुम विचार विमर्श कर तेज मार ना आदि अंत पाइब अनादि सी। किंतु मु जो माँ विषय आज वर्णना करी सी होती आद्याशक्ति परमेश्वरी महामाया माँ जी मुख्य प्रदान करेंगे। गोटे सुंदर कथाटे कहूँ भगवान बुद्ध जिते बहुत राजा परिवार से थिले। देन बहुत जो से आसते बाहर को आसला पर से देखिले जीवन दुख से कहीदेले जे जीवनम दुखम दुखम एवं यह शुणिकी अवश्य प्रतिवाद कले लोक माने। जिते से राजा पुरुष थे तो समस्ते आमर ओडिया कथारे जे राजा जदि कही आंब गचर आंबीड़ा फली ना हाँ फली ना छेदा काट। तेणु राजपुरुष बेले तो हाँ समस्ते मानिले किंतु जिते से नॉर्मल हो गले एक भिक्षुक हो गले से टाइम रे तांको संगे जुक्ति आसी पहुँची गला। ईश्वर तत्व रे जुक्तिर कौन स्थान नहीं जे जुक्ति रे तुम्भे ईश्वर को जापर कि नहीं। मुझे विषय जुक्ति विषय भिडियो निश्चिंत आगू कहबी कि आम बुद्धंकर कथा अधा रही जे जीवन दुख दुख। देन जुक्ति कले जे आपण तो निराशावादी आपण तो कही जीवन दुख दुख कौन प्रकृत रे जीवन दुख। जीवन जदि दुख है ताले कहीं ईश्वर को जन्म देइचंती। तापर भगवान बुद्ध कहते मु जीवन दुखम दुख कहीकि सारी देनी से दुख रु निस्तारिया मध्य बाट बतई देछि। देन तापर जुक्ति तो जे कहते से कहवा कथा जे तुम्हें कि बाट बतईच तुम्हें युवक मान भिक्षुक बनाऊच ना कि सांसारिक। संसार जन्म नहीं निश्चित सांसारिक बनवा दरकार। जहाँ मातृका मैंने कहते आम माँ कहे माँ माने जगत जननी कथा मुझे कहूँ सी कहे तुम्हें संसार रही मोर सेवा कर किंतु सी कह आप भिक्षुक बन दौरान गोटे युवक को से संसार किपर कर। तेणु भगवान बुद्ध से जेहेतु भगवान बुद्ध है इनलाइटिंग पर्सन बस सी माने परमेश्वर परम पुरुष भगवान श्रीहरिंकर द्वितीय रूप सी। तेणु भगवान बुद्ध से कहते मो द्वारा जड़े सॉरी मोर कथा एपट सेपट होगा गोटे मिनट रुहतु। मैंने भगवान बुद्धंकर आंसर रहा जे गोटे चेतनाशील व्यक्ति हे कौन केते परिमाण रक्षा कर सी तार निज परिवार को रक्षा कर जता आपण गोटे भल जॉब पाइले भल परिवार पाइले आपण कौन बाहर नहीं बांटी दे आसबे के बांटी दे आसबे ना निज घर ही रखिए। तेणु से हिसाब से बुद्ध मुद्दा से कथा कहले जन चेतनाशील व्यक्ति निज पाखे निज समस्त जिनस रखिब किंतु जे इनलाइटेड हो जाइथबो जे संपूर्ण जहाँ को आमर ओडिया भाषा कह जाए उदार चरित इनलाइटेड माने उदार चरित। जदि कौन से उदार चरित सन्थटीए मिलଯିव एवं सन्थ बनवा गोटे छोटिया जिनस नुह सन्थ जी सन्थ पादर आग को बढ़ीगला माने एक तीक्ष्ण खंडा धार चलिए सहित सामान। तेणु से जो भगवान बुद्ध कहते से खंडाधारे चालू चालू जब कहीं सदाबले निजक केन्द्र करूँ खंडाधारे चलुव से समय तुम जब इनलाइटेड हो गल बा तुम जब उदार चरित हो गल ताले संपूर्ण संसार तुमर परिवार हो गला। एवं जड़े उदार चरित साधु बा जड़े इनलाइटेड साधु ताकू सी संपूर्ण संसार ही मंगल कर। तेणु
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଏକ ପୁତ୍ର ମରିକି ଯଦି ଆମର ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ଜୀବଦାନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ପରିବାର ଯୋଗୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ କାହିଁ ସେଠି ମାରିଦେବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାସକ ଥିଲେ। ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବା ମା ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ନେବା କି ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କଥା ନେବା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ବି ଯଦି ନେବି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିମୟୀ। ପ୍ରକୃତିସ୍ତଂ ଦେବୀ ରୂପଂ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତସ୍ତୁମଂ। ମା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ଗଗନ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ ସମସ୍ତେ ମା। ଆଉ ତମେ ମାଙ୍କୁ, ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ଆରେ ତମେ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମାଙ୍କୁ ପାଇବ? ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜ। ମା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଗଗନ, ମୁଁ ହିଁ ଗଛ, ମୁଁ ହିଁ ପବନ, ମୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଭୂତତ୍ଵ, ମୁଁ ହିଁ ଜଳତତ୍ଵ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ତମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତମେ ମୋତେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜ, ନିଜେ ଉଦାର ଚରିତ ହୁଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆମ୍ଭେ ଉଦାର ଚରିତ ହେବାନି, ନିଜକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାନି। ଆମେ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଏଠିକି ଆସିଛେ? ଆମର ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଭୂଲୋକକୁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆଲ୍ଲାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ଭୂଲୋକକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ପଠେଇ ନଥିବେ ତ କେବେ। କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରେ ପଠେଇଥିବେ। କେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛି? ମୋର ଏଠି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆସିକି ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି? ନା ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ଥିଲା, ଯୋଉ କର୍ମ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି? ଏପରି ବହୁତ ଥର ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମା କୋଉଠି ମିଳିବେ ବା ମା କିଏ? ଏତକ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମା କୋଉଠି ମିଳିବେ। ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟରେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ନା କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ, ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ। କୋଉ ଦ୍ୱାରା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ସରଳ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିପରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ, ଅଲୌକିକତା ଖୋଜିବେ, ଅଲୌକିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେବେ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଅଲୌକିକ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ଅଲୌକିକତା ତମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ରହିଗଲେ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ଖୋଜିକି ନ ପାଇକି ତମେ ଯଦି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, କିପରି ତମେ ପାଇବ? ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ବୃହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ହିଁ ଜଟିଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜ, ତାପରେ ବୃହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଖୋଜିବ। ଆଶା କରୁଛି କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା।